ইসরায়েল 2000 বছর বলি তোলা মাতংখান লড়াই খেয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজনি অধীন 200 বছর মাতংখান কিন্তু লড়াই খেবেন পরবর্তীকালে সবচেয়ে কদক যে বইবে শাসন খাইজানে কত সবচেয়ে বেশি খাসি ব্রহ্মনাং ডেভিড মুরা সিং হাকথার দিল্লি ত্রিপুরানি যত মন্দির মসজিদ গির্জা বুদ্ধ মন্দির যত মন্দিরনি হাকথার লামনো স্মাই তাংয়ে তিনিও চরাইবাড়ি গেট বং বাইয়ে থাঙা তিনি বং নখা সাসনি কাহা আগরতলান চিयो हिंगे बं बांगमा बुनो जुदा जुदा थाइयो बुनो लामचाव सावये लासावहा आबोदिनो तिनियो बं याकुंयाव पेखावफोनो तिनियो बं चराइबारि गिरो सौहा सौये तिनि जतनो काउकसाइ एकनाहा इखे काउकसाइमनि लगे लगे इजराइलनि काउफोनो सायेकनारि हा इजराइल दौले नखा बसि साइसिनoi काफु ओसे ब्रानि हाक मामो तिनि जाति साचौबाय बेखौ एलामायो चिले बसिर जहा से कायाखौ इके चों मामु माया मा तंफि चों थाहा के ये सामो तांखेबा हिये सायक नारियो इके आबो थया तिनि श्रीराम प्रभु श्रीराम नि लगेव हनुमान दङो इके प्रभु श्रीराम जखन रावण नि लंका ओ थांये तिनि सीतानो तेखौ लानमान ब पांडव हनुमान लगे रिमोदैनो तिनि राम नि ब पांडव रावण नि लंका सावदैनो हनुमान लंका सावदिनो तिनि बुबाग्रान ब पांडाले बं हनुमान हिये नांखे लंका फनो सावये तंना हिये सायक नारियो आंबो पांडाव ब डेविड मुरा सिंह जेता ओ हाबालाये तमो बं আগরতলান চিयो आसु हाक सालमा चराइबारि सौये बं जतनो साकु एक नारियो आंबो पांडाव इनके बं दिल्ली थांये जातिन ब पांडाव सामु तांमैने दे तांमै दे इनके ब ग्रेट बं जे डिमांड खेमो आबो सल्यूशन खेमैने दे खेमैया दे आबोले ईश्वर सिसिनाय हिमबा बं फाइट खिये थांनाय जातिन ब पांडाव हिये सायक नारियो आंबो पांडाव ब भिडियो नाव पायाहानि ब्रह्मनां डेविड मुरा सिंह काउथाय सायक नां मतनि त्रिपुरा बाय आसाम बाया खसनि कांबं काउथाय काहाम काहाम काउसाय खनांमो साय खनांमरो ककमाराव नाव खनाय नायलायदि तिनि बं चराइबारि गेट बाये आसाम हास्तेव सोहा आसाम हास्तेव बंनो बांमा ब्रनाय सावयला सावनायफोरनो दङो हिये सायक नारियो ইসরায়েল 2000 বছর বলি তোলা মাতংখান লড়াই খেয়ে ভারতবর্ষ ইংরেজনি অধীন 200 বছর মাতংখান কিন্তু লড়াই খেবেন পরবর্তীকালে সবচেয়ে কদক যে বইবে শাসন খাইজানে কত সবচেয়ে বেশি খাসি 200 বছর শাসন খাইজানে কিতা কম খাসিও 2000 বছর শাসন খাইজানে ইসরায়েল খুব বেশি খাসিও সংখ্যা কিতি জান থাকা তারপরে ইসরায়েল রনে যে কোন স্পিরিট আনার লাগাতে পিছকে লড়াই খেব্রক বরে চলা যতন ভালো অদে স্পিরিট তিনি তিপ্রাসান খানি যদি করে গেকে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাগে তোমাকে কারণ খুব সাপোর্ট নিবা হামজা গনি সামনে আবার মুখ বৈশাপনো সামকানি তখন তাতা লাইফনাই হামজা গনি ছয় ছয় সাপোর্ট নিবানি এমন হাক সাউনা কালাংনাই যে হাও বড় খোলা বাতাস খোলা নগর আজাদিকে নগর নাই মানে অমনে বাগিনে বুবাগ্রা তিনি বাগি কন্ট্রাক্ট না বাগি চাওয়া খাইতো কিন্তু বুবাগ্রা যে কক রোমান সরকার অর্থ নারজিয়া তিপ্রাসে পর্ণ ছয় মাস পিছনে তিনি সামান আতর মাস খাইতো বড় যদি খাইয়া তো নয় তো খেলেন দায়িত্ব খরচে তোমার না আমি সিনজর মধ্যে ফেগে যাও উনি যতন সাও কিন্তু আমি নি কতরাও ঘন্টা কান্দি দেখেনকে আমি ভাইপ্র সতর্কনি সিনজর অক্ষর মনে নি যতন সালাই কিন্তু আমি নি গড়টাও তো খরচে আমি নি বদনাও তো কত খরচে তো ঘন্টা মা কান্দি নাই ও ঘন্টা কান্নান দায়িত্ব আং তিনি নাখারনাই বিমান সুবিধা আমি সাচ্চা ইয়াফার কিন্তু অমনি পরবর্তীকালে লুকুরক ni hamzak o jaga ke buno aina nangne jaga puga mano loger nangne ke buno jabardast peya ngoko saugan sakni nai ke buno loger puriya tan kintu lama lamtro mujaka birse bang income kari bobo haisu khaisa phano borlang tanani rang krei nogo mai krei som krei omhai nok nopung bordo 500 টাকা 200 টাকা দিয়া ফারকা কর্মচারী নুক জায়গায় মাইয়া চাকরি কিনে রক কিন্তু রিজার্ভ নাই ফাইনে আমবাই মারো বিষ্ণু মাসু যিনি মন্ত্রী মিনিস্টার এমএলএ রক যারা দোকানে হামজা নাই রক ওর লোক ফাইনে লগের কোটা আর যারা আসুক থাইছে মিছে নাগো
মাস্টার কে পাইখা ভবিষ্যৎ তামুংনি আবার দেখার বিষয় নাই রক এবার তো হামিয়া সাউনি দङ কিন্তু আবার হামিয়া সামানে নখা নাইসে খুব তৈরি সমানে সমান আবার নিজেনে বসাবতই না দাঁতই নাই বসাবতই না বিষ ভুলই নাই চার মানে সমান আমার বাকি ন চুরাই বাড়ি যারা সবাই চুরাই বাড়ি নিয়াগুলো আসামনি নগরखौ थाइ रिसिभ खालामनो थाइ मने परे गोबां बाथ्रा पापर गान बेयाव रिसिभ खालामनो बागै आरो नेक्स्टनि मुभि नगरखौ आं कल नेक्स्ट गोबां माबा हायकेला रिसिभ खालामनाय बर' रावखौ सहर जाग एक्चुअली तांगै आपसके और खानांगनि खालि कंबा आबन रक मिडिया सिना जिनि विशेष के कक रक जिब्रासा मिडिया media angka, राजनीति angka, मंत्री साइरि कर्मचारी जत्तनो जों चिनि हाव बुनि तलाव हातार हाव जारा चिनि तिप्रासा तमाय रक खुंथाय बारा तमाय रक बुसायमोन किन्तु तिप्रासारनि हा बुमांका त्रिपुरा किन्तु त्रिपुराबो जों सेकेंड क्लास सिटिजेन जतो जागाबो अब परिष्कार गाबता मने बाङै आबो के तालके कक सानो नागिया इलिगेल माइग्रेशन ते अवैध अनुप्रवेशनि कारणे आबो समस्या दङ ते अ समस्या बाय शुद्ध त्रिपुरा जर्जरित या पूरा उत्तर पूर्वांचल जर्जरित पूरा भारतवर्ष एफेक्टेड नाना सानै किन्तु भोट बैंक पलिटिक्स नि कारणे जों दिनै आपनि इग्नोर खालामदों मोनसे सरकार किन्तु এই যে ইগনোর খেলেনাই অমাহাইকে যে চায়া লামা তৈনাই হাতারহানি বড় সুযোগই তমনি অম কিন্তু जोंनो जे ताबुक निजेने हाउ सेकेंड क्लास सिटिजेन तनि माने आबो किन्तु आबोनि सबसे बड़ दाय के ताबुक महाय अवस्थाव तिप्रासा लुकुरकनो आं मनो आं मेसेज रानि मुसुङो चिनि बसाबतिनि बागै जों जेसे कोनो रां पैसा न खुब आजेदि आ न खुब आजे माने आ रां पैसा आजे माने जों ता हामरगै जों सालसा जों हाया गारि थानाय चिनि बसाबतिनि हामजादि चिनि बागै नों जे कलांनाय नि मानसि जे खाति माने आ खातिजाक हा आ खातिजाक नक आ खातिजाक रां जेमन अमरपुर जों चिनि बागै चिनि पूर्वज रक या गारि कलां माने जों मारै क्लिया हा ओ जागाव आं कक्से मेसेज राननायो आं दिल्ली थाङै ताम तुबैयाबो बर' फेक्टरिया किन्तु आंनि कमिटमेन्ट खातिप्रासार थानि मनो लरना आमसके हामजाकमा आमसके सापर्ट मानमान यागुलो आं महात्मा गांधी हाय भारत स्वाधीन रैमानाय जे रैमेया आबो आं गेरेन्टि रना थांगिया किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई हाय जेनिफोरा थांथों गोथां संसार तिप्रासा जातिनो मुथांना बागै लड़ाई संग्रामनो जालबैनो थांनाय आरो महाराजा जे दिनै जातीय बैसागथारिनि राजधरननि बरफ थैनाय मैयासो एके जे परिश्रम खायदों अ परिश्रम पनि जे व्यर्थ खालायनो आं कोनोदिन रोगला महाराजा रामचंद्र गांके महाराजा श्रीरामनि दंखाके बिनि हनुमान ओइनाय लंका दरकार नांगाके हर फानो नांनाय एक समय तबु लंका जदि सीतानो हरन खाइ दंगाके आरो नेथिके सीतानो मुक्ति खाइ दमाहाय सिनि तिप्रा दफानि तिप्रासानि अधिकार न लड़ाई खाइ तुमनानि बागै पाइनाय जे चेन्नाई साइमिया किन्तु लड़ाई जारि खाइ थानो लड़ाई खाइनो थांनाय हेसि महाराणा प्रताप जुद्ध चेनै मान दं मुगल लबाय किन्तु लड़ाई खाइ थांगायसि देश न बासनो बागै अमाहाय सामु फ्लाइनानि बागै कमिटमेन्ट ले रैमानो ते आमने बारां ते कोनो किसु सानानै मुसुमिया बाद बाकी फाइनै सालो ईश्वर जदि काहाम करके सरकारके म लड़ाई डेमोक्रेटिक लड़ाई किन्तु फाइनै सालो तेबो अन्य रकम लड़ाई थांना फाइनै किन्तु जातिनि जे अधिकार तिप्रासारनि जे सिनि पोसाबतिर जे भविष्यतनि जे अधिकार आबनो सुरक्षित खालामनानै सामो आ कमिटमेन्ट नालो कुनो हामबाय तिप्रासा एक लक्षम बोबाग तिप्रासा 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 असु जानाय अब मुताय ने और जाव मन हा बसमती हा तिप्राने आं जगत जानजाबो समझ दिनै और काबु आं जमादिया दिनैनि सिमे आगोलनि सिमे दिल्ली जरा
2,500 किलोमीटर त्रिपुरा दफानि बागै सागनो याफारै और त्रिपुरासा एकॉर्ड ग्रेटर त्रिपुरालैंड इलीगल माइग्रेशन और जे इशू न तैयै केंद्र सरकार नि खुंजुनो खुंना बागै जे जों पैदल यात्रा मूवमेंट लामा हासाल मा कलम मा थांलायनाय और थांलायमा थायो लामाओ मासावैबो मानुंयावैबो देरावैबो जों समाय तांगो केबो जों केबोनो क्लेम खाया खरकसाते खरकसानो जों सुबा सुखायलायनाय आर जे मानसा जों ओ जे समायनो जों सबायावै जेरै त्रिपुरा दफानि मुङै जों बसकां आगोबै थांलायनाय केबो तै खरकसानि बागै कमप्लेन रलाया तंनाय केबो तै केबो जों माइ थगिया मै थगिया माइ मासाया हिनै जों सालायावैनाय जों माने कष्ट न भुगिवैनो आरो साग बायखां बसेवैनो जेकुनो देरावै बां साग बायखां रेसपन्सिबिलिटि नावै अ चबानो जों बायखां खायनो बागै समाय